may bagngal daw yung kakabsat itakat ada kampay lang dito malagip yun in post ko edi malam na stop kan dito gaputi panag-close dito kalsada dito kapos kultis no sada lang agpalubos ito tayo sa nga karurwarmin hanpay unay nga makataray tilugan dadapay lang agin inayat kalulukat na laang kakabsat nasipngat ti aglawlaw gaputi agis isno pa lang napuskol pa lang tisno you can just imagine ti biag dito kakabsat na nakalamlami is nga tan covered this no dagiti balbalay tan karurugi me lang supposed to be ada kampay la DJ Denver idi alas 6 ko